Ready. Haste wo BC election khaije ge attei. TTADC chongbari paiman loge no 3-4 mas hui thanga tapu EM chok jagya. Sini tipra sarone bagai. Bong hai মানে কলগই tong amna tui kisa ni mongtobo tamo. BC ইলেকশন তো 12 বছর কাইতংকা উংয়া 2016 যেটা উংমানি তাও 2026 মানে 12 বছর আং তো কক সানামুসি এফান নরক ফাইকাবা হামবাই হাবিং টিভি ন ইনকে ইলেকশন উংয়া মানে নীতি আয়োগ আগেনে সাইরিখা ফান্ড ক্যানট ফ্লো উইদাউট লিগেল কমিটি হিনাই লিগেল কমিটি মতে ইলেক্টেড কমিটি করি হিংকে ফান্ড রহয়া মানে ডেভেলপ উংয়া তার মানে এডিসিও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন উংয়া গাই এডিসি বিসিং ডেভেলপ উংয়ানি কারণ ফান্ড ফ্লো উংয়ানি কারণ ন বিসি ইলেকশন উংয়ানি বাগাই যে খ্লাইনাই রক ত্রিপুরা সারাव ন ডেভেলপ খ্লাইয়া বা খ্লাইনানি মুসুংयानि বাগৈ দে খ্লাইयां तंखा साइमिया एडीसी अथॉरिटी नि थानी कोनो पावर करी इलेक्शन ख्लाइनानि टोटली लोकल बॉडी इलेक्शन अब राज्य नि थानी राज्य तान बागै ख्लाइया अब तो जत कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थाङै पन्त ताबु सेप्टेम्बर अक्टोबर तो उंनानि हि साइ तंखा अब तो सिनि पक्षे तो सम्भवया प्रजारनि पक्षे राजानि पक्षे न सम्भव अब सुप्रीम कोर्ट पर्यन्त थांगै जाजमेन्ट टुबि फाइनानि ताबु एडीसी नि बिसि इलेक्शन उंनानि हंकाइबा आं जे बुजि माने अरखाय आलादा बसावै फ्रेंडली फाइटिंग हकाय अब बेस्ट हाइ मातंग तामनि हंकाय कक कुबुइ सानानि तो बरक नांगु ताबु आनि जे बीजेपी जनजातिनि बिसिंग जे लीडरशिप तंगमानि गाय तिप्रामो थानी तिप्रासा जे लीडरशिप तंगमानि सीपीएम कांग्रेस नि थानी जे तिप्रासा लीडरशिप तंगमानि आबनो नाहारका हंकाय ताबु तिप्रामो थाबाय बीजेपी जदि अलायंस गय फाइनाय बीसी इलेक्शन बुदबुसावो तिप्रामो थावो अनेक बरक सीपीएम नि बरक तंगो बरक बिसिं खाकयनाय जों तो बीजेपी नि शत्रु से बीजेपी नि विरुद्ध से जों तानी बीजेपी बाय ताबु थानचाउना नां ने जलेवय जे भोटार जे समर्थक रक अब सीपीएम थांपायनाय सीपीएम थांबके सीपीएम नि लाबुंनाय कारण सीपीएम लीडरशिप तो तिप्रासा लीडरशिप दा जितेन सं दा गुरसं बा दा राधाचरण सं बा यांग स्टेट नि लीडर नि बिसिंग चिने ताकु कुमुन सं परीक्षित मुरा सिंह सं अमते जंकाय जे बरक तिप्रामो थावो तंगनाय ताबो अनेक सीपीएम नि बरक तंगो बरक सीपीएम मुखी थांपायनाय इनकाय आबनि बागै न फाइनाय एडीसी इलेक्शन बीसी इलेक्शन गाय फ्रेंडली फाइटिंग खाकाय आलादा तिप्रामो थाबाय बीजेपी नि बुट बचा खांकाय जत जगह न बीजेपी बाय तिप्रामो थानी एकटा सैचुरेटेड कंडीशन तंगनाय और ताई सीपीएम बाय कांग्रेस ताई पेपलासै मांगला अभाय आं बुझिउ किन्तु अनेक विभिन्न सोशल मीडिया विभिन्न तै आं खोनाबो जे बीजेपी बाय तिप्रामो था विभिन्न चिनि नेतारनो सामा खोनाबो आसु ताबो आगे वालाय माहाय आगे ककबांगै माहाय ककबांग मार नुगिया तारमेन न क्लोजेस्ट हिमंदे आबोले आं साइमी आबो पार्टी नि बेपार बीजेपी बाय तिप्रामो था थानचा खलाय बुट बचादानि अब तो चुंगति बरकनि एक्टियर नि फादार अब दिल्ली नि नेतृत्व बाय बुबाग्रा संने अब फाइनल डिसीजन उंखाकाय थानचा खलाय बजाखाय तामुंग अब पब्लिक नि जे विभिन्न जगह चुंग थांगाय साजा कांकाय अब हाय चुंग साजागो गाबन बागै न एडीसी इलेक्शन से चुंग फ्रेंडली फाइटिंग हाय उंखांकाय फाइने सालो ब फ्रेंडली फाइटिंग उंखांकाय अब चानाय 2028 तो तामुंग नै उंया दिल्ली वाला रक अब कुचुक तंगनाय रक बरक वानसो तंग 2028 फाइने तो ताई 16-17 मास तंग आबनि बागै फाइने बीसी इलेक्शन काय दाक्ति उंनानि फ्रेंडली फाइटिंग आलादा बुट बुसावै फाइने असेंबली इलेक्शन नि बागै प्रिपरेशन हाके बेस्ट अभाय वानसु अच्छा बीसी इलेक्शन खाइजे गया 12 বছর কাইতাঙ্গা नंगसो
nok to BJP bai yung tongo jonojati mo nok kha tama bagai BJP mane BC losan khaji nei jonojati morcha ga state no ba BJP no ko jara state ni jama rok na tam bagai nok kha mane request khaya ba tam bagai sayang chung saya ya saw tabuk bisi election ungna na bagai chung saw safano BJP ni system hengkai je mother organization bose final decision je tabu prashasana tongnai cabinet bor final decision hengka ora 7টা যেটা মোর্চা tongmani jeni jonojati morcha jubo morcha mohila morcha SC morcha kisan morcha hine যেটা tongmani minority morcha abai 7টা tong apni bising chung sawo je okay যত 7টা মোর্চা ni bising BJP o jonojati morcha no next to the equivalent to unko high mother সংগঠন hai tan bagi hingkai sini reserve seat tongo ST by SC morcha ni reserve seat tongo tam hingkai 20টা ST seat pakka sini jonojati ni 30টা MDC 28টা plus 2টা nominated ni bisingai 27টা sini tai 3 জন ko open abo non ST busao 27 জন sini hingkai ekjon MP purbo tripura tongo hingkai 58টা block ni bisingo 43টা block BAC chairman abo exclusively Tiprasar BAC chairman nongo abo buchini hingkai tabuk to sini 44টা moto subjonal tongo ADCO jodi prashashan tongo kai 44টা subjonal chairman tongo tai nini 10টা 11টা zonal chairman tongo abo jottono Tiprasani ka 587 টা village committee hingkai 587 টা village committee ni chairman vice chairman abo already Tiprasa jonojati morcha ni yago CPM to berga gona mukti parishod ni yago hengkai 587 টা village committee ni mane 7 9 11 claim member chong hangkai almost 5000 kasakasi member tongo 587 টা village committee abo jotto BJP jonojati morcha pa khai ungkhamo na develop khanya mu chung yar pro khe addition CPM ni fru hangkai jot abo gona mukti parishod ni yago to awan bagane CPM barbar sawo paharjar sarkar tan hangkai borok 21টা nisimi গণনা খাইও 20টা ST সিট পাক্কা তাই 11টা মাহাগানে সরকার পাইও কনফার্ম কিন্তু আনি বিজেপি চালক নাইরক তাই বিজেপি বা ভাই খাই আব এই জনজাতি মোর্চা ন সামুং থেপাইয়া 2018 কাই জনজাতি মোর্চানি পরিবর্তে IPF ন ইউজ খাইকা IPF টি বাই অলরেডি 2018 সরকার পাইকা 20টা সিট মিসিংगा बरक 18টা जों 10টা फाइका ताइ बाद बाकी CPM के ठीक अम्ति खैन जेनि ताबुक ब आं जे नंमानि हेंकाय 20टा ST सिट मिसिंगा CPM नो 0 के जनरल सीट से थांगाय दा जित तो पास ngो माने पाहारो CPM नील हेंका अबनि बिसिंगा बिसि इलेक्शन ब नील उंगनान पोजिशन थांग तंगो किन्तु Tipramath by BJP ni balancing jodi milia hangkai CPM taisa kasai phaipham mano karon borok rok kebo asugoi busawi tongya tani bagi ang jedo nungma hangkai angabo CPM ni pokhe samania jeta bastop hangkai CPM ni khai non ST ni bisinga bo leader mokal luk jangnai ja tongo jonojati ni bising ba adibasi ni bisingai bo bongni khe GMP ni bising mokal luk jaine neta tong के BJP हंकाय जनजाति नेता न अब बाहायक्लाय व्यवहार खालायनाय अब जे व्यवहार खालायनाय रक सिओ जे बरक सामुं खालायबाननाय बनबो खालायरिया तंगो जे बरक सामुं खालायना रोंगिया बनबो फ्रंट तनि BJP खालायो कारण बिनिखाय उक्लगो आलादा चालिका शक्ति तंगमान बागै जतन मैनेजमेंट खालायो आबन बागै न फाइनाय सालो लीडरशिप ताबुक जे तंगो बंगनि उक्लगो चुं तंगो फाइनाय सालो जरासे कक सानाय आबना आं सावो फ्रेंडली फाइटिंग उंखांकाय BJP नि बहुत BJP मानाय तिप्रामथानि बहुत तिप्रामथ माननाय CPM कांग्रेस जिरु थानाय एलायन्स उंखाय तिप्रामथानि बिखुब्द तिप्रामथा बा CPM बैकग्राउंड नि तिप्रामथा हौसा खायदे अब CPM थांपनो अब खां किरु ना नंतै सागा आगे अंके 2018 अंका IPF नरमखा ताबो खाय तिप्रामथा ना तिप्रामथा ता माने तिप्रामथा बेसिकली आंसले तमाहिमा तंगो 2023 तिप्रामथा कुरिखाय BJP नि असुक फाइगला खामं अब जतन साव जतन सिउ हाइफान बुबाग्रा
internally BJP no subo hinto kebo saya abo to horchung khangkai hoku jokhono kawo horchung no hoku kable o hoku joton no tong dunia ni intellectual rok awon bagai no tipramo thase BJP no bising tui kiching kama khlaijak hangkai ara buba garana sung barbar nogo oroni BJP bai kono discussion kori oroni BJP bai kono salema kori दिल्लीओ जे बीजेपी सरकार तंगा बरक बा सालायै अरो आगुगु इनके बोबागारा ने कक तो सराय सराय जों बीजेपी पार्टी बाया बीजेपी इंडिया वो भारत वर्ष वो जे सरकार तंगा बरक बा आलोचना ताबो बीजेपी सरकार के बीजेपी बाय आलोचना खलायनो आगोग मान नुगो फाइने साले कांग्रेस बाय फान्डे डिस्कशन खलाय आगोग न बोबागारा नि पॉइंट क्लियर आं सरकार बाय तंगा जे सरकार रिओ जे सरकार ने कांखुं तलावो तंगै त्रिपुरा सरनो बासिरि मानो त्रिपुरा सरनि मानथाय सक्ताय न सानै मानै मानो ओ जागा बुबागरा जे खलायति खलाय ना आने कङसे जनजाति मोर्चा न हंगांके ओ हास्तेनि बीजेपी रक माने सामुंनाया हेगा तंजाग नि कक मतिक ताम तरा सामुंनाया जेसुक नांमा जागा रि तंबले मंत्रिस नामो आमो तो कमिटिस नामो सिरि बरो त्रिपुरा सन आगे जीएस रि ताबु जीएस रिओ But BC election asuk Tiprasa area wo ADC area wo 587 beres tongo nini ADC wo 30 ta tongo ba assembly wo 20 ta tongo amno develop khane na bagai BJ जनजाति मोर्चा asuk BJP ron ko khapya amono phunang jage tamo to ADC wo develop ta khaja amono naikhanamle BJP ro abule ang tam sanai karon agan ang saka horchungya kai hoku ongkhoya ना 12 बছर काइसे खाइजे आबो खंकाय अब भाइकलाई नेशनल पॉलिसी आलादा तंगो स्टेट पॉलिसी आलादा तंगो खंकाय ताबु आईपीएफ तिन बाय 28 18 वो काबारंखा 23 बाय फाइनाय सालो 28 तिप्रा मथा बाय काबारंग न अब तो जे डिसिजन नानाय फाइनल डिसिजन नानाय बंगनि पूरा एक्टियर सुंगा तमो सुंखाय उखा जे डिसिजन नामानि न आबने एक्जिक्यूट खैनाय बागै पार्टी नि अर्डर न केरी खैनाय बागै से जों तंगो पार्टी नि डिसिजन नानानि डिस्कशन बा डिस्कशन न तंफन डिसिजन नानाय रक जुदा आबनि बागै न बुफुरु ताम खैना खलाया कारण तिप्रमथा वो लीडर तंगो आईपीएफ तो लीडर तंगो बीजेपी जनजाति वो लीडर गरै इ ककथाय 2018 नि मिचुं खने फेमानि आउन बागैनो 2021 एडीसी इलेक्शन फ्रु आईपीएफ तिनि लीडरशिप तंग हनाय 18 जन बरं नरि व जिरु जों मात्र 10 टा बसाओ आप्रो तानो कैंडिडेट बरि लिया 10 टा मात्र बुट बसाओ 10 टा बुट बसाओ जों 9 टा मानो हेकाय आबनो तामि सादाय मायुं तो बसकांनि बुआ कंनि बे आदा साया बिसिंनि बुआ बायसा आदा चाओ दल न हामजागै नं दल नि सामानि चाया जरि सागाखाय दल बिरोधी हिनाय पार्टीनि बरखास्त बा सामूहिक बरखास्त बा सुको सिरजागो आबुनि किरि तंबायो जेमन पद्मलोचन हायदेउं ना हिनाय के पद्मलोचन बाबू आनि कलिग जे एमडीसी आबो वास्तव कग्रक से साबो बाक्सा बर पद तंतति क्षमतानि मिसइउज खलायो रांखक फैसानि बा जेकुनो क्षमतानि न मिसइउज खलायो हि साकना आं नुखा किसामिसा आसुबाय सामूहिक बरखास्त खलायनानि उचित जाहाय मा तंता बिन नेतायबो चाया खलायनाय तं किन्तु बबा जनजाति लिडार हिन्देबा आफाय खलायजाखा आं सियाता आबनो ओ जे सामूहिक बरखास्त खलायजानाय बबो सिनाय खलायनायबो बबो सिनाय साबनि इसारा बायबाय हायंखा किन्तु ताबुकनि जे the leadership BJP de ए बीजेपी नि लीडरशिप बाय 2028 नि एडीसी असेंबली इलेक्शन 2007 नि बीसी इलेक्शन सीपीएम कांग्रेस त्रिपुरा मथन दाबेरी भाइकलाई बीजेपी फाइनाय सालो एडीसीओ मैक्सिमम नि बीसी नि मेंबर चेयरमैन उंनाय एडीसीओ भाइकलाई फाइनाय सालो काहामक्लाई जे आंचलिक दल तंगमन अब साबसाइट लाई बेहक लाई कानाय 2028 बेहक लाई 60 टा विधानसभा केंद्र नि बिसिंग जों उनको 36 टा मानो 18 वो आईपीएफ तिनि
8টা বাই 44টা মানো কিন্তু 2023 মাত্র 32টা 33টা মানো IPFT 8টার মিসিং একটা মানো গাই BJP 37টার মিসিং মানো অঙ্ক 31 BJP জনজাতি মোর্চার আফ্রু মানো 10টা তাও মানো 6টা গাই যে তাবুক ফ্লাইট যেটা 2018 যেতে ল্যান্ডিং খাই মানে 2019 MP ইলেকশন 2জন মাখা পূর্ব ত্রিপুরা পশ্চিম ত্রিপুরা আমনি উল্লি নেক্সট MP ইলেকশন 2024 2জন MP মাংখা আগেনি MP র কুরিখা গাই বরক তো সিটিং MP সে আসুগরিত নি যাগো গাবো নিচে ন্যাশনাল পলিসি তং না গাই ফাইনাই সালো আং মুসুং মানে দিন বালরুরুক ক্ষমতা বাংরুরুক হংকাই CPM কংগ্রেস ত্রিপুরা মথা মানে BJP ni বিরোধী দল MLA কম মানা উচিত 18 চুং মানো 36টা ইয়াং হংকাই চুং 32টা 23 তার মানে আবো গ্রাফ তলা অংখই তং হাইনুগো তাবু হংকাই যে সেকলেপন 2028 হংকাই অন্ততপক্ষে 18 নিসিনি প্রশাসন বা সংগঠন চলিবা হংকাই 60টা বিধানসভা কেন্দ্রের বিসঙ্গ BJP এনি হাও বিনি শক্তি সাংগঠনিক শক্তি প্রশাসনিক শক্তি যথেষ্ট তং হংকাই যে সেকলেপন 50টা 55 তারক MLA তুই সরকার ফাইনানি উচিত 2028 কে তাবুকনি যে লিডারশিপ BJP নি মাদার সংগঠন BJP নি জনজাতি মোর্চানি সংগঠন BJP ni 7টা মোর্চানি সংগঠন আং ঈশ্বর নিথানি ভগবান থানি কাইতন নিথানি সরিনাই 55 তারক মান্নানি বাগৈ পরিবেশ সৃষ্টি খাই যাকথং 2028 আবু বানি সরিমু আচ্ছা তে কেসা আগে রগো ADC নাউনি জরাও ADC প্রশাসন নক চালই ফেকিয়া তাবো যে নং খনা সোশ্যাল মিডিয়া রগ নখনা যে রাজ্য চায়াখে 120 জনা চাকরি লাংজাগো না সোশ্যাল মিডিয়া রগ কাই তখা নাউনি জরাবো দা আমতেকে নোটিফিকেশন সারা টেন্ডার সার আমাকে লাংজাগ মানে আমহার নাউনি জরাবো নি সিমিদান নাকি ADC বমাকে চলে 2000 র যে IPFT হরিনাথ বা দেবব্রত কলোনি নেতৃত্বে চুং যে তংমানি আফ্রু চুং যে চাকরি দিমানি 350 রক চাকরি জাকা কক বরক মাস্টার 300 রক টুকিটাকে ও DRW গরক পার্ট টাইম রখলাই গো রেগুলার মখা 300 রক চাকরি উনখা আফ্রু কোন সিস্টেম মত মানে হইনরিও কিন্তু আমতেই লিক আউনখা হাই দল মিশিং না আপ্রকে নোটিফিকেশন রতেকলাই সিস্টেমেটিক মানে গরে সরকারি নিয়ম না সুমতলাম এটা আবো ফাইনান্সিয়াল অ্যাপ্রুভাল খলাই স্টেট নি আপ্রু স্টেটাস CPM সুঙ্গারো উনক IPFT হেনকাই চাকরি তলাংনানি হেনকাই স্টেট নি ফাইনান্সিয়াল কনকারেন্ট মায়া খাই চাকরি তলাংমায়া তান বাগে হেনকাই চাকরি তলাংনা হেনকাই বড় রাং রহনা নাংনে বলে রাং রহাই কেন বড় না গমনাইবা ও এমপ্লয় রক সানাই জনন রক কামলা নাখা জনন রক হাজিরা দিহি সানাই বলে চাকরি নাকা শুনে বেতন দিহি সানাই বলে ব বেতন নি নাইবা বরং ন বংনি বেতন স্যাংশন সে উঠাই হাঙ্কাই ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট স্টেট ni development ni fund ni tiklai mari nei bang beton ke development ni atong nai kaun bagai no 120 জন চাকরি না খা আবো অটেকিং নিয়ে সানি সাকাং থানাই যেনি প্রশাসন আং মুখনাকা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াও গাবো রাইডা মানে ওই ত্লাংজাক ইয়াহি খদাও আবো তো রাইডা মানে ওই ত্লাংথং ত্লাংয়া থং আবো তো তংনাই ন বরক আং বংনি বাই খা হাই সানা মুসঙ্গ আং কেনি পক্ষে বয়া কেনি বিপক্ষে বয়া বরক তাবুক রাইডা চাইনি বিসিংফোনা চাকরি মাংখা 120 জন চিনি বরক রংনে মাংখনা বলে আন নকনি বরক মায়া ফনো আনি BJP ni বরক মায়া ফনো ত্রিপুরা মথানি সমর্থক নেতা নকনি বরক মাংখনা আন বরক নি বলে বংনো তাবু বাদ হেকাই চাকরি কয়েকদিন খাইয়াই ও 10,323 থাংমা হাই থাঙ্গাকাই চাকরি খাইনাই রক বেতন চাউই তঙ্গই চাকরি কুরিখা হিহিনজাকাই বংনি হাল হকি কে তামুন আং সাও जों बहगो सा माइरि में काय बहग नि माइनो तान खगय तान टिखलायनानि बा मान खेकाय मानखा बरक तंथं देहिनाय तंगे रेहिनाय जे डिसिसन थायना आंखौ अ बेपारे कक थाइसा मु साना मुसिंया
karan bohogo chung mai ri mai akai bohog ni mai tiklainani bondo khlainani ani adhikar kari borong ke bono khak changma ri me akai at least bono khaklabo guisiri nani angkai musung ya tabu abo simi boya je ADCO substitute deputy PU tlangnani hinai borok rok 1000 1000 1500 khlaiai bank draft tanai rikha approval form fill up khlaika angkhana mani 22000 de busuo applicant ngai 1000 khlaina 2 koti ru phaina ble orang chief executive officer ni account habo ngai प्रश्न number first umkha porikha bo unglia porikha umphana abo chakri tlangmalia namdoi ngai orani financial approval nanda khang saimia financial approval na ya phano borona chakri rekha kai development fund phano 20-30,000 riwadi hekai taini budget to jodi bongni abo hapthang kai bongni kormachari ni next budget to bongni beton bata haboi oroni approval hakai ai phano umkhamo kintu o borok ni chakri tlang jagya khu ba tlang jag lakhatai hekai o rangle bor thakaba 2 কোটি 2.5 কোটি dok deungna abo ang hisab khlaijaya hekai borok rok chini chrai dok MSc chakri bai thangma ba graduation nadai rok bigra borok rok bkha baijak bekhata যেমন ও নিট পরীক্ষা ni paper leak out mahai abo leak out ka lama rogose subsidy ni paper rok laijak mane lama ni tlang bui mukhosth klai পরীক্ষা ri khahimla komte ro kai je authority rok je প্রশাসন চালক tongnai rok nichei bawni potholes ba gap tongo o gap rok no puron khina nango karon 40 বছর বয়স উংথাঙ্কা ADC ni প্রশাসন তারপর হাই হাঙ্কাই নরক চিগনসা ADC ni প্রশাসন se salok maya নরনবা খাই ত্রিপুরাল্যান্ড বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড nei ba hine bui onek samoi chno ত্রিপুরা sana suno bengayo karon chungbo ত্রিপুরাল্যান্ড angbo ত্রিপুরাল্যান্ড movement khlaimani jaga part tomle ang se ত্রিপুরাল্যান্ড ni bumung toribo kaon magai tam sanani tam saya sakakai sajagya sakakai bos saya ungtongo ke kok kubui sanai ni tabuk kun jaga kare je borok kok kubui sanai ang hai borok ba podolution hai borok hangkai suspense khaijna dol ni saya saka hang saya sawai sum sak songsudon khlailai ni abai hinse salai kintu hekai tabuk angbu phangoi bosala tabuk swag nung to hangkai swag tanung ni babu kidney liver sogano hi hamani jodi chaya hine ani bosa ano godabai tok hangkai ba angbu bono saya jespar unglang sitong bo hangkai abo saya no thangnai hine chung abo prachar khlai pana dol ni negativity songsudon ungnai ne baga sakangkai baksakai dol birodi hi hino amti hengkai borok o ek bandar mareगा तो दूसरा बंदर पैदा होगा ही हिमाय कैसा न मखरा न बुता कहता कैसे मखरा से देबले नु कम्बल लुम बास्ते बास्ते कम्बल सेस न बनो रांग सकरा बबो कक सकरा बबो काम तांया करा बबो बुइबाय काहाम व्यवहार खलाय करांग हेंगाय बबो CPM नि फाइमानि बबो कांग्रेस फाइनि बबो IPF नि फाइनि हिनाय ब संघ परिवार नि परिवार बे अटैच करि हिने बादे गाय नुंगले सावबायबा पदोलुसन बाबू तो सावो आनि बुंग से पदोलुसन सिंबल से पद आसे फुरुन सिमी से बीजेपी ब 2012 दे 13 सिमी खलायमा फु के सीनियर बीजेपी से ताबु अमति खलाइजा को हंकाय बा अनेक समय चेनी एक्स सीएम चेनी बुंगनां विप्लव देव संग अमति तंबायो चेनी प्रतिभूमिक MOS मिनिस्टर बबो पार्टी पद बकुरै बुध बुसारे जाया बुध बुसारे धन पुरो सम पाल पाल जिति देवय मनितुतै रिजाइन दे रिजाइन बा रिजाओ काय पार्टी नि डिसिसन दाने रक डिसिसन नावि तंग काय चुंबा बीजेपी को जुनिया IPF तिरु फाइमानि जों बुजिया आंचलिक दलनि मानसिकता तुइ फाइमानि दफा हदा मुकुमु हुकुमु हिनाय सिनि जागा बदे ताइबो खसलांन इ बदल अब जों साइमे ता हाइफाना BJP अनेक बছर तंथं मोदी जी नि जे प्लानिंग 2047 पर्यंत 47 ना इंडिया वो जत पाइसिं सोशियो कल्चर इकोनॉमिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जत न अपडेटेड खैदेन हिन जे प्लानिंग तंगमनि गे सरकार कन्टिन्यू तंगेखा अफ प्लानिंग र आबो कन्टिन्यूएशन उंगिया उंथं जों आंतो तंगु
হামবাই হামবাই